आज मु आपण मान सहित बहुत ही क्रिस्पी सुपर टेस्टी यूनिक समोसार रेसिपी शेयर करी जहाँ को बनैबा बहुत ही सहज और खाइबा को यह बहुत ही टेस्टी लगी थाए। आपण मैंने जदि गोटे प्रकार समोसा कचोड़ी खाई बोर हो गले तेज ये रेसिपी आपण मानी। समोसार सबुठ बड़ खासियत है खायापी बहुत ही क्रिस्पी लगी थाए। ता सहित एका थर के ढेर सारा समोसा बनिकी रेडी हो जाए। तेणु यह आपण मैंने जेकोसी पार्टी हो कि होली दीपावली रे आराम से बनईकी खाई परिबे। तेबे चलंतु डेरी न करी रेसिपी स्टार्ट करिबा। तो ये मु गोटे बड़ मिक्सिंग बाउल ले जाइछि। सेथिरे एबे आमे मापिकी गोटे कप मैदा नहीं जिबा। एबे आमे एथिरे भलो टेस्ट आसिया पई आधा छोट चम्मच जुआणी दे देबा। एठी मु जुआणी को टिके हाथ रे क्रश करके दे दोछि। हाफ टी स्पून लूण दे देबा। समोसा को टिके खास्ता करिया पई सेथिरे आमे ऑयल दे देबा। तो एठी मु 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल दे दोछि। आपण चाहिले एथिरे घी मध्य दे परिबे। एबे आम सबू को भल भाव हाथ में घसी घसी की मिक्स कर नवा जहाँफल कि कौन हम ना ऑयल मैदा सहित भल भाव मिक्स हो। ये तेल मैदा सहित बढ़िया से मिक्स हो गला। एबे आम ए अल्प अल्प पानी देकी जमतीका रुटी किंबा परोठार डो बनाऊे से परिका गोटे नॉर्मल डो बन नवा। डो को बेसी टाइट किंबा बेसी नरम करके आम दलिबानी। ये अटा दला आमर रेडी हो जाइए। ये देखंतु आमर अटा दलाटी एतिकी नरम अच्छी। एबे आम यहाँ को कभर करके 10 रु 15 मिनिट रेस्ट में रखीदबा। एबे आम गोटे मैदार पेस्ट बनैबा। तो से मुझे 2 चम्मच घी नहीं गली। ये मु देसी गाई घी नहीं। आपड़ चाहिए ऑयल करें। एबे आम से 2 चम्मच मैदा देदेबा। या भल भाव मिक्स करके गोटे पेस्ट बनई नवा। तो ये देखो मैदार पेस्ट भी आमर बनी जाइए। एबे आम यहाँ साइड को रखीदबा। एबे आमे समोसा पाई मसला बनैबा। तो से मुझे गोटे कड़ाई रे गोटे बड़ चम्मच तेल देदेली। तेल गरम होला परे सेथिरे मु किछि बादाम देकी ताको हल्का टिके भाजी नौछि। ये देखंतु बादाम आमर भल से भाजी हो गलानी। एबे आमे याकू गोटे कटोरी को बाहर करी नवा। एबे आमे से सेम तेल रे गोटे छोट चम्मच पचफुटन देदेबा। आपण चाहिले जीरा किंबा सोरिष मध्ये यूज करि परिबे। किंतु पचफुटन देले तार बास्ना बहुत बढ़िया आसी थाए। जेहेतु मुझे समोसा को बिना प्याज रसुण बनाऊँगी तेणु मुझे गोटे चम्मच अदा और कंचा लंकार छेचा देदेली। एबे आम ये अदा और कंचा लंकार छेचा को हल्का टिके भाजी नवा। तो ये अदा और कंचा लंकार छेचा आमर भाजी हो गलानी। एबे आम से देदेबा 1/4 टीस्पून हेंगू। हेंगू देले भी मसलार बास्ना बहुत बढ़िया आए। एबे आम से किसी गुंड मसला दबा। तो गुंड मसलार ये मु प्रथमे गोटे चम्मच धनिया पाउडर देदेली। आधा छोट चम्मच जीरा पाउडर दे दूची। आधा चम्मच रेड चिली पाउडर दे दूची। आउ ये मु 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर दे दूची। एबे आम यहाँ को भल भाव मिक्स कर नवा। मसला आमर ये पोड़ी न जाऊ से आम ए अल्प टिके पानी देदेबा। तो पानी देकी मसला को कषिले मसलार बास्ना बहुत बढ़िया आसी थाए। आमर मसलार टेस्ट बहुत बढ़ी जाए। तेणु मुझे 2 चम्मच पाखापाखि पानी देकी मसला को हल्का टिके भाजी नौची। मसला रे गोटे चटपटा टेस्ट आने मुझे गोटे छोट चम्मच चाट मसला देदेली। ताकू मध्य मसला सहित बढ़िया से कषि नवा। लो फ्लेम रे मसला को जिते बढ़िया से आमे भाजीबा मसलार टेस्ट सेते बढ़िया आसीबो। ये देखंतु मसला आमर बढ़िया से भाजी गलानी। एबे आमे सेथिरे आलू देदेबा। तो ये मु 3टा मीडियम साइज रो आलू को बॉयल करके तार चोपा को छड़े नहीं। एबे आमे यहाँ को हाथ रे भल भाव रे चकटिकी मसला रे देदेबा। स्वाद अनुसार लुण देदेबा। तो ये मु आधा चम्मच लुण दे दूची। आपण स्वाद अनुसार लुण देबे। ता सहित ये मु गोटे छोट चम्मच गरम मसला पाउडर देदेली। आउ किछि कटा धनिया पत्र देदेबा। भाजिक रखिथिबा बादाम को देदेबा। आउ एबे लास्ट रे गोटे बड़ चम्मच पाखापाखि सिझा मटर देदेबा। एबे आमे सबू को भल भाव मिक्स करके गोटे रे 2 मिनिट भाजी नवा। जिते बढ़िया से आलू को मसला सहित आमे भाजीबा आम समोसार मसला सेते बढ़िया टेस्ट आसीबो। ये देखंतु मसला आमर बढ़िया से भाजी हो गलानी। एबे आमे गैस रो फ्लेम को ऑफ करी नवा। ये मसला को टिके ठंडा हवा को दबा। तो ये अटा को दलिकी रखिबार आमको पाखापाखि 10 मिनिट हो गलानी। अटा भी आमर बढ़िया से सेट हो जाइए। एबे आमे यार छोट छोट गुड़ा बनई नवा। तो ये टिके आउ अटा को दली नवा। तापरे आमे यार गुड़ा बनैबा। तो ये मु किचन फ्लोर उपर यहाँ करुँची। आपण पाखे जति बड़ बेलना पटा थी आपण करें। ये मु गुड़ा गुड़ा को चाकू साहाय्य काटुची जहाँफल कि कौन हम ना गुड़ा गुड़ाक आमर सब गुड़ा सामान बनब। छोट बड़ बिल्कुल भी हेनी। एबे आमे कौन करवा ना गोटे अटा गुड़ा नवा। से किसी सुखिला अटा देकी ताको रुटी परिका पतला करके बेली नवा।
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଳାକୁ ବେଲି ନେଇଛି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ରୁଟି ନେବା, ଆଉ ତା ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମଇଦା ଆଉ ଘିଅର ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ତା ଦେହରୁ କିଛି କିଛି ଲଗେଇକି ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଇଭେନଲି ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେବା। ତ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ପୁଣି ଗୋଟେ ରୁଟି ନେବା, ଆଉ ତା ଉପରେ ରଖିବା, ଆଉ ତା ଉପରେ ସେ ଯେଉଁ ମଇଦା ଆଉ ଘିଅର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ନେବା। ଆଉ ତା ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ରୁଟି ରଖିବା, ଆଉ ମଇଦା ଆଉ ଘିଅର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା। ତ ଏମିତି ଏହି ପ୍ରୋସେସକୁ ଆମକୁ ଟୋଟାଲ୍ 3 ଥର କରିବାକୁ ହେବ। ତ ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା ରୁଟି ନେଇଛି, ଆଉ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଏଇ ଘିଅ ଆଉ ମଇଦାର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଛେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଅଟା ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରୁଟି କରିକି ବେଲି ନେବା। ରୁଟିକୁ ବେଶୀ ମୋଟା କି ବେଶୀ ପତଲା କରିକି ବେଲିବାନି, ଯେମିତିକା ଆମେ ଘରେ ନର୍ମାଲ ରୁଟି ବନାଉଛେ ତାଠୁ ହାଲକା ଟିକେ ମୋଟା ରଖିକି ଆମେ ଏହାକୁ ବେଲିବା। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ବଡ଼ କରିକି ବେଲି ନେଇଛି, ଆର ଥିକନେସ୍ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପତଳା ରଖିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ରୁଟିକୁ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ସେପ୍ ଦେବା, ତେଣୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଏମିତି ମୁଁ କାଟି ନେଉଛି। ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କଟା ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି ତାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଅଟା ସହିତ ମିକ୍ସ କରିବେନି, ତାର ବଢ଼ିଆ ନମକିନ୍ ବନିବ, ବହୁତ କ୍ରିସ୍ପି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇ ବଡ଼ ସ୍କୋୟାରଟିକୁ 9ଟା ସମାନ ସ୍କୋୟାରରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରି ନେବା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ଏହାକୁ କାଟି ନେଉଛି। ତ ଏଇଠି ଆମର ଏକାଥରକେ 9ଟା ସମୋସା ବନିଯିବ। ଏବେ ଆମେ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ମସଲା ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ତା ଦେହରୁ ରଖିନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ରଖୁଛି, ବେଶୀ ଗୁଡ଼େ ରଖିବେନି, ନହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମୋସା ବନେଇବା ସେ ଫାଟିଯିବ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ସମୋସାକୁ ସେଫଲି ବାଇଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଲରି ବନେଇବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ମଇଦା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଥିକ୍ ସ୍ଲରି ବନେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ এই ସ୍ଲରିକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ରଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଉ ଏମିତି ଏହାର ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ ଲଗେଇ ନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେବ ନା ସମୋସା ଆମର ଆଉ ତେଲରେ ଖୋଲିଯିବନି। ଏହି ସମୋସାକୁ ବନେଇବା ବହୁତ ହି ସହଜ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ଏଇ ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଧରିକି ତାକୁ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେବା, ଯେମିତିକା ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି। ତାପରେ ଆର କର୍ଣ୍ଣରକୁ ତା ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା, ଏମିତିକା ଚାରି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ଉଠେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସହଜ ଏହାକୁ ବନେଇବା, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆରାମସେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ ସମୋସା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁତକ ବନେଇକି ରେଡ଼ି କରି ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଲରି ବନେଇଥିଲେ ତାର ଚାରି ସାଇଡ଼ରେ ଲଗେଇ ନେବା, ତାପରେ ହାତ ଉପରକୁ ଆଣିକି ତାକୁ ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣରରୁ ଧରିକି ଆଗେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ଆର କର୍ଣ୍ଣରକୁ ତା ସହିତ ଜଏଣ୍ଟ କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଚାରି କର୍ଣ୍ଣରକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେବା, ତାପରେ ଚାରି ସାଇଡ଼କୁ ଏମିତି ହାତରେ ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁତକ ସମୋସାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବନେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଛାଣି ନେବା। ତ ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଥମରୁ ତେଲକୁ ହାଲକା ଗରମ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖିକି এই ସମୋସା ଗୁଡ଼ାକୁ ତେଲରେ ଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଲକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଅଧିକା ଗରମ କରିନି। ତ ଏଇଭଳି ହାଲକା ଗରମ ଥିବ ତେଲରେ ଆମେ ସମୋସା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେବା, ଆଉ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ସମୋସା ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ବା କ୍ରିସ୍ପି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୋସା ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲାଣି, କ୍ରିସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ତେଲରୁ ବାହାର କରି ନେବା, ଆଉ ସେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବାକିତକ ସମୋସା ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଣିକି ରେଡ଼ି କରିନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାକିତକ ସମୋସା ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଛାଣିକି ବାହାର କରି ନେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସମୋସା ଗୁଡ଼ାକ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି, ତାର ଆବାଜରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଗୁଡ଼ା ଆମର କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ା କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନମକିନ୍ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି, ତାର ଆବାଜ ଶୁଣିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମର ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦାରେ ଏତେ ସାରା ସମୋସା ଆଉ ନମକିନ୍ ବନିଛି। ଏଇଠି ମୁଁ ନମକିନ୍କି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି। ସମୋସା ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ହି କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସମୋସାର ଆବାଜ ଶୁଣିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଆମ ସମୋସାଟି କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି। ତାର ମସଲାଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୋସା ରେସିପିକୁ ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ପାର୍ଟି ହେଲା, ଘରର ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟି ହେଲା, ହୋଲି ଦୀପାବଳି ହେଲା ଆରାମସେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ସମୋସା ରେସିପିଟିକୁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।